நீ போகலாம் ஒரு வண்டியே ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு மேல நடுவுல அதுல இருந்து மாத்திட்டு வந்துருக்கோம். இப்ப டைம் ஆச்சுன்னு ஃபோன் பண்றாங்க. நடு ரோட்டே நிக்குது பாருங்க, தெரியுது பாருங்க, இங்கே தான் உள்ள போட்டுட்டவா தான் நிக்குது பாருங்க, இன்னும் அங்கே நிக்குது. இப்பதான் போகுது, இல்ல அங்கே நிக்குது. கேரட் ஸ்மெல் கட் അതാ ഈ ഒന്നെങ്കിലും ചെയ്യൂ അത് നോക്ക് നമുക്ക് മെല്ലെ പോകട്ടാ നിർത്തിയത് நீ எடுப்பா கொஞ்சம் വണ്ടി നിൽക്കുന്നത് ലാരിക്കാരെ പേടിച്ച് നിക്കണോ അതാ இவன் தான் எம்டிஆர் இருந்தான்ல. இல்ல எம்டி இல்ல, இது தக்காளி இருக்கு. അതെ അതെ കണ്ട നിക്കണേ. ஸ்பீடா ഇല്ല ഒന്നും കുഴപ്പമൊന്നും തട്ടോ അയ്യോ പേടിയാണ്. ഓരമ്മ പോണാ വേണ്ട പേടിയാണ്, തല്ലിയിലിട്ട് പോയി. അയ്യോ മെല്ലെ ആൻ്റെ അടുത്ത് പോയി സുഖം. ആ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഓരോമായിട്ട് വിടാ. தள்ளி விட்டு போலாம்ல. ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നടി പുകോ അറിയില്ല എന്നടാ എനിക്ക് லைட் கிட்டி தெரியவேடா. ലൈറ്റ് ഓഫ് നോക്ക്, എനിക്ക് പേടി. പിന്നാലെ പോ ഓരമ്മ പയ്ക്കോ. போப்பா வரா. അയ്യോ അതിങ്ങോട്ട് വരുന്നു. അയ്യോ போயிருப்பா സൈഡിൽ പോ போயிரு போடா. ലൈറ്റ് ആഫ്